नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नेक्स्ट जेन जीएसटी पद्दतीचो फायदो गिरायकांक पावोवपाक उत्पादक, वेपारी आनी दुकानदारांनी लागू करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संबंधितांक केलां. पीपीपी मॉडेला खाला राज्यांतल्या 7 मुखेल प्रकल्पांच्या पुनर्विकासा खातीर नवरत्न उद्देग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी कडेन कबलात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला मेट्रो नेटवर्क आनी हेर परिवर्तना विशीं आयकात खबरां विभागाचो खासा रिपोर्ट. आतां पुराय खबरो. नेक्स्ट जेन जीएसटी पद्दतीचो फायदो गिरायकांक पावोवपाक उत्पादक, वेपारी आनी दुकानदारांनी लागू करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संबंधितांक केलां. हे फाटभुंयेर आयज सांजवेळा पणजेंत जागृताय रॅली जाली. ह्या वेळार पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात तशेंच भाजपाचे कार्यकर्ते व्हड्या आंकड्यान हजर आशिल्ले. जीएसटी खातीर गोंयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडटलो असो विश्वास मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलो. जीएसटी 2.0 हे आयच्यान सुरवात जाता. सगळ्या बिझनेसमॅन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉप ओनर्स ह्या सगळ्या जाणांक माझी विनंती आसा की तांच्यांनी आयच्यान खूप मोठ्या प्रमाणात जीएसटीचो फायदो जो आसा हो सामान्य लोकांक तांच्यांनी पास ऑन करचो, जेणे करून आमी म्हणटा 4 स्लॅब आशिल्ले एडिच्यान 2 स्लॅब जाले, 5 आनी 18. इज ऑफ डुईंग द बिझनेस आनी इज ऑफ लिव्हिंग ह्यो दोनूय गजाली ह्या नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्मान आमकां पळोवपाक मेळटा. भौशीक खाजगी भागीदारी म्हळ्यार पीपीपी मॉडेला खाला राज्यांतल्या 7 मुखेल प्रकल्पांच्या पुनर्विकासा खातीर घर बांदणी आनी शारी वेव्हार मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकाराच्या नवरत्न उद्देग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी कडेन कबलात केल्या. 2 वर्सां भितर हे प्रकल्प पुराय जावपाची शक्यताय आसा. तातूंतल्या कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर फुडल्या 15 दिसांनी करपाचो आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. Redevelopment of Junta House, second redevelopment of the Circuit House, Haltino, third one construction of the Prashasan Stambha administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santines, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santines, plot 2. Redevelopment of the government garage, Panji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. हे all together 7 project हे आम्ही NBCC च्या वतीन घेता आणि हे पुराय जे आसा पळय न्ही पीपीपी बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. 15 वर्सां परस चड पोरणी आशिल्ल्यो सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करपाक आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मान्यताय दिल्या. तशेंच मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेंत कांय सुदारणा केल्यात. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या येवजणेचो लाव आतां 50 वर्सां पिराये मेरेन आशिल्ल्या नागरिकांक घेवपाक मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली. Approval for the formulation of the new scheme, namely the मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना, जी ईडीसीच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना आशिल्ली ही आम्ही चेंजेस करून नवीन तितून काही नोडल एजन्सीज, डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज, ट्रेड अँड कॉमर्स, त्याच्याप्रमाणे इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज ईडीसी आणि ट्रेनिंग पार्टनर इज अन एंटरप्रिनर्स डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया एडीआयआय. हितून एक म्हणजे आम्ही ताका नोडल एजन्सी पार्टनर घेतला डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेनिंग पार्टनर म्हणून आम्ही एडीआयआय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत संवसारांतलो 3रो व्हडलो मेट्रो नेटवर्क म्हणून उबो आसा. हे विशीं आमच्या खबरां विभागान सादर केलो हो आसा खासा रिपोर्ट. मेट्रो ही आतां भारतांतली फकत येरादारीची पद्दत न्हय तर महत्वाकांक्षा, नवनिर्माण आनी शाश्वत शारी जिणेची नदर जाल्या. हाका लागून भारताच्या वाडीच्या काणयेच्या काळजांतल्यान स्पंदन करपी जिवीतरेखा जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत आता संवसारांतलें 3रे व्हडलें मेट्रो नेटवर्क म्हणून अभिमानान उबें आसा, जे शारी संक्रमण विस्तारांतल्यान नेटान जाल्ली उदरगत दाखयता. ह्या म्हयन्यात कोलकात्तान मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 वर्सा पयलीं देशांत फकत 250 किलोमीटर मेट्रो मार्ग आशिल्ले ते आयज भारतांत मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटरा वयर वाडलां अशें नदरेक हाडलें. 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था. आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है. ये सारे काम ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं. साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है. शारी वाठारांनी सरकार दर एका नागरिकाक दर्जेदार घरां मेळून स्वाभिमानाचें जिवीत सुनिश्चित करता. फाटल्या 11 वर्सांत सरकारान शारांनी परवडपी घरां दिलीं. 1 कोटी वयर 16 लाखां वयर घरां मंजूर केल्यात आनी 93 कोटी वयर घरां पुराय जाल्यात. गुजरातांतल्या वडोदरा हांगाच्या कमलान PMAY अर्बन खाला घर मेळिल्ल्यान खोशी उक्तायली.
मैं वारसिया में रहती थी, भाड़े पे मकान पे रहती थी और मैं बहुत संघर्ष करती थी कि मुझे अपना मकान मिल जावे। लेकिन जहाँ भी देखने जाती थी वहाँ 10 लाख 12 लाख, क्योंकि हम लारी चलाते थे तो इतनी कमाई थी नहीं। तो हमने फिर रेडियो में सुना आवास योजना के, तो फिर हमने फॉर्म भरा, उसमें से हमको मकान मिला। तो हमको बहुत अभी खुशी है, ये मकान में आके हम बहुत खुश हैं। 3 लाख में हमको ये मकान मिला है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ प्रधानमंत्री का। प्रवाशांचेर मेट्रो सुविधा दिवप ते लोकांक घरा दिवपा मेरेन सरकार शारांतल्या जिणेचो दर्जो वाडोवपाक लागला आनी ईज ऑफ लिव्हिंगाची दृष्टी पुराय करता। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या 11 वर्सां केल्ल्या खर निर्धारान देशात परिवर्तन घडून हाडलां। हे विशीं आमच्या खबरां विभागान सादर केल्लो हो आसा खासा रिपोर्ट। फाटल्या 11 वर्सांत खर निर्धारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान देशभरात परिवर्तनाची बियां पेलल्यात। नागरीक केंद्रीत सुदारणा वरवीं जिवीत सादें, सोपें आनी लोकांच्या काळजाक लागीं दवरलां, खास करून आडनदर जाल्ल्या लोकांच्या काळजाक। ह्या यत्नांचे केंद्रबिंदूर परवडपी घरां आसात। Our cities cannot prosper without availability of affordable housing. Realizing this, we launched the Housing for All program in 2015. I am happy to note that we are well on our way. ह्या दृष्टिकोनान मुखार सरून सरकारान 2 व्यापक उद्दिष्टां मांडल्यात। ते म्हळ्यार दर्जेदार घरां मेळोवपाची खात्री करपा खातीर प्रधानमंत्री आवास येवजण शारी आनी प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण। ह्या येवजणे खाला 1.5 लाख कोटी रुपया परस चड मोलाचे 7,500 वयर प्रकल्प पुराय जाल्यात। अमृत आनी अमृत 2.0 लाखांनी निवळ उदक आनी गटार जोडणी, हजारांनी कायाकल्प केल्ली 5वी सुवाती आनी उदकांची कुडी, उर्जा कुशळटाय आशिल्ली LED वरवीं रस्त्यांचेर उजवाड घालतले। ते भायर उजाला येवजणेंतल्या LED बल्बांनी राष्ट्रभरांतल्या घरांक उजवाड घाला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला हांच्या काळांत निवळ रांदप वास्तवांत रुपांतरीत जालें। गांवांक आतां जल जीवन मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान निवळ उदकाची पुरवण जाता आनी शारी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी स्वच्छ भारत मोहिमेच्या नितळसाणीन लखलखता। मध्य प्रदेशांतल्या चिंदवाड्यांतल्या जल जीवन मोहिमेची लाभार्थी सुनीता हांणी आपलो अनुभव सांगला। पहले हमें पानी की समस्या थी, हम 1 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लेकर आते थे। अब जल जीवन मिशन द्वारा हमें टोटी वाला नल घर में मिल गया है, इससे हमें घर बैठे पानी मिल रहा है और हमें समय की भी बचत होती है। गांवां हुपून कॉन्क्रीट, नळ आनी उजवाडा वरवीं भारत स्थिरपणान आपलो फुडार गाठता, जंय सन्मानीय जिविताचे फकत आश्वासन दिनात पूण ते जगतात। आयुष मंत्रालयान आयज 10व्या आयुर्वेद दिसा निमतान गोंयांत पणजे हांगा पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AII गोंयाचे संचालक प्राध्यापक वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापती हांणी सांगलें की लोकां खातीर आयुर्वेद, गिऱ्या खातीर आयुर्वेद ही थीम वैयक्तीक भलायकी, जागतीक कल्याण, पर्यावरणीय संतुलन आनी शाश्वत विकासाचेर भर दिता। प्राध्यापक डॉ सुजाता कदम AII गोवाची डीन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की आयुर्वेद दीस भलायकी, संतुलन आनी जागतीक मान्यता ह्या दशकभरांतल्या प्रवासाचें प्रतिबिंब करता। शिरगांवच्या लईराई देवस्थानाक येवपी जत्रोत्सवा खातीर धोणाची नोंदणी सुरू जाल्या अशें ह्या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी म्हायती दिली। क्लब टेनिस डी गाशपार डायसाच्या अखिल गोवा प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तीत इशिता कुलासो हांणी तिहेरी तर एरॉन फारियास हांणी दुहेरी किताब मेळयलो। पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24.8 डिग्री सेल्सियस। राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडी येता। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। नेक्स्ट जेन जीएसटी पद्दतीचो फायदो गिरायकांक पावोवपाक उत्पादक, वेपारी आनी दुकानदारांनी लागू करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां। PPP मॉडेला खाला राज्यांतल्या 7 मुखेल प्रकल्पांच्या पुनर्विकासा खातीर नवरत्न उद्देग NBCC इंडिया लिमिटेड कंपनी कडेन कबलात केल्या।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला मेट्रो नेटवर्क आनी हेर परिवर्तना विशीं खबरां विभागाचो आशिल्लो खासा रिपोर्ट. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.